Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua pendengar ke rancangan podcast Yai Marcelo Show yang kali ini adalah episod yang keempat. Bagi mereka yang sedang memandu, bagi mereka yang sedang bersenam kat gym, yang memasak ke mengemas rumah, anda boleh dengarkan saya di YouTube Music. Dan in the future kita akan letakkan kita punya podcast di Spotify dan juga Apple Podcast. Bagi anda yang nak lihat bagaimana cara saya bercakap dan juga berkomunikasi dengan tetamu-tetamu kita yang special, anda boleh layari saya dekat YouTube punya account Yai Marcelo, dan juga nak tengok klip-klip pendek yang sangat menarik, boleh layari semua social media saya di IG, Instagram ataupun TikTok, nama sama je Yai Marcelo, dan jangan lupa follow dan subscribe saya. Okay, menjadi vet yang lebih baik, becoming a better vet. Kita hari ni ada Dr. Ali, juara tenis vet sport 2015 ke 2019 2020 adalah 2020 adalah COVID. Aku dan Dr. Amal macam kita orang selalu ada seminar. Macam seminar is not a big, bukanlah not a big, it's a big deal. Tapi kita selalu dijemput because kita ada barang yang kita gunakan oleh supplier dan sebagainya. Tapi pada engkau kan, kau sangat kurang masa dan macam hari ni barulah ada engkau pergi seminar yang dianjurkan oleh DVS. Tapi macam pada engkau daily basis, engkau sebagai small animal vet, macam mana engkau pastikan kau become a better vet every single day? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Ilyas sebab menjemput saya. Okay. So saya Dr. Ali. Okay, saya ialah pengamal perubatan veterina dalam field small animal practitioner lah. Okay, so berbalik pada soalan Ilyas tadi, macam mana I ensure myself untuk jadi a better vet. It's actually quite a broad umbrella, a broad question. Okay. Untuk jadi a better vet is actually memerlukan banyak benda. Number one is kau punya aims lah, ataupun niat lah. Kita start dengan niat kita. So untuk kita jadi better vet, kita tak boleh nak simply like I like animals. Okay, like Amal pernah cakap pasal benda tu, I like animals, and that doesn't ensure you to be a good vet. Okay, so for me untuk jadi a good vet ialah kau kena ada niat kau paling betul lah. Okay, kau nak tolong haiwan. Okay, and paling penting kau kena tahu kau deal bukan hanya dengan haiwan, tapi kau deal dengan human juga. Yes. So in a way you need to know how to help human. Okay. So kalau kau macam nak tolong haiwan semata tapi kau ignore the owner, kau akan ada miscommunication. There will be like a clash bila kau nak menuju on the same goal, which is the treatment. Okay. So dua benda ni sangat penting lah. Okay. Cakap pasal human, yang penting adalah public relations sebenarnya. Orang neglect benda tu bila keluar vet school. Orang ingat kita hadap haiwan as a medicine, rawatan sahaja. Tapi at the end of the day, duit itu duit diorang. Pada kau Amal, nanti kita akan balik ke Ali juga. Sebab Ali deal dengan owner hari-hari. Tapi in kita punya settings, kita deal dengan orang yang sama hari-hari, which is adalah manager, general manager, supervisor. In fact kadang-kadang adalah pekerja-pekerja awam macam daripada Bangladesh dan Nepal. So what is the challenge kat situ yang menyebabkan kau rasa okay, if I do this challenge, I might become a better vet, like that? Sebab bila kita masuk dalam setting farm ni, kita deal dengan orang yang sama lah, manager dan sebagainya kan. Tapi mereka ni lebih pengalaman dari kita. Kita ni adalah boleh kata new to the territory. Walaupun kita ada ilmu sebagai seorang veterina, tapi kita tak ada ilmu ataupun pengalaman sebagai seorang yang dah lama dalam industri. So untuk to become a better vet adalah to become a respected dan juga opinion matter. Okay. So in order for that to be consideration for them, kita kena collaborate ataupun cooperate dengan orang. Kita kena ada knowledge yang sama dengan orang, ataupun at least kita kena terbuka untuk belajar daripada orang. Supaya to become a better vet in this field especially adalah untuk kita tahu something yang kita tak biasa. So bila dengan orang-orang yang hebat seperti ini, yang sudah lama dalam industri, kita kena belajar dari diorang sebenarnya. Betul. So, bila belajar dan juga kita bekerjasama dengan diorang, dan sebab in the end kita punya goal sama adalah kita nak increase kita punya production. Tak kisahlah apa-apa farm pun sekalipun, kita nak increase kita punya profit. So that's our end goal. So role kita sebagai seorang veterina adalah untuk memastikan herd ataupun flock yang kita jaga dalam mempunyai kesihatan yang sihat dan juga increase livability lah dan juga profitability. Ali, macam kita practice openness untuk belajar. Tapi kau tak boleh nak practice openness untuk belajar from client. Ya, betul. Sebab engkau perlu become stern, and then at the same time kau tak jadi ganas kepada klien. Kalau klien tak nak kau, dah lah kau hadap klien yang sama ataupun lain hari-hari. So how do you overcome benda tu
that it makes you become a better vet right now? Okay, aku rasa benda tu untuk soalan tu dia dia memerlukan masa untuk kita gain the experience and how you want to deal with certain client. Yeah. Okay, kau tak boleh expect kau baru grad and kau boleh terus make that kind of skills. betul. Yeah. Okay, it's not skills yang kau boleh dapat daripada buku. Yes. It's actually skills yang kau boleh dapat through experience. Yeah. Quiet. Okay, it's acquired experience, acquired punya lah. Okay, so pada aku, for me to make sure that dorang follow apa yang aku cakap, we need to be confident lah. Yeah. Okay, we need to be confident. Kalau kau macam, betul. macam mana, saya pun tak sure dengan kucing awak ni macam mana. You have to be confident in front of the owner. So the owner put their trust on us. Okay, dari situ baru kau boleh navigate owner kat mana direction kita untuk merawat the cat. Betul. Alright, so I understand some owner dia akan cost constraint. That is understandable. Okay, and kau tak boleh nak push owner tolonglah saya nak buat blood test. Kita, kita kena ikut kemampuan bukan owner duit kita. juga. It's actually duit owner. So daripada engkau punya the way kau convince the owner, sebab the way kau yakinkan owner akan help kau untuk reach the same goal, which is treating the animals. That's good. Engkau hari-hari hadap kes yang agak berlainan dan ada yang sama. The same question akan aku tanya pada Ahmad adalah how do you expand your knowledge in a very short period of time? How do you manage that? Hari-hari kau expand knowledge. Macam mana kau buat macam tu? Okay. Ataupun kau pilih beberapa seminar yang kau nak pergi, okay, then I go. I like that. Okay, actually untuk kita expand knowledge, number one is through readings lah. Okay. Wajib lah. Tapi kita honestly kita tak ada masa pun sebenarnya. Yeah. Okay, especially during works, memang tak ada memang masa. tak ada masa, yeah. Nak curi-curi baca pun it's very difficult. Paling-paling pun kau ada masa is after kau balik. Yes. But then you have to know you have life after after you go back from your workplace, Itu right? orang lupa, betul? Kita kena ada work-life balance kita ada lah. life dengan Betul. family, and then you really need to find a quick time Yes. yang very short tapi efficient untuk kau gains ataupun make a revision. Yes. Okay, not macam kau cakap lah, different every day kita akan deal dengan different case juga. Some case can be very special, Yes. some case not very your forte. Yeah. So bila not your forte tu, you have to really find a time untuk selak buku and baca. That's good. Betul. Yeah, because you cannot know anything, everything at one time. betul. Amal, kita tak boleh buka ayam hari-hari, betul tak? Ya, betul. Sekali lagi kita breeder. Kita bukan broiler. Breeder maksud kita ayam tu dijaga dengan betul. Bukanlah tak betul, broiler tak jaga betul. Tidak. But this type of breeder mati mungkin 1-2 hari-hari. Tapi sekarang ni macam mana kau expand your knowledge? Bukan nak kata benda tu sama, tidak. Tapi in a way dia dah ada standard. Betul. So you have to follow that Kena standard. follow, betul. So macam kita, how do you suggest Make pada it semua poultry versatile, vet? kan? Yes, untuk jadi versatile dan expand your knowledge. Sebab kalau kita just letak diri kita dalam satu sektor yang sama je, kita tak boleh nak expand. In fact kalau aku cakap pasal poultry sekalipun, pasal ayam sekalipun, kalau aku just cakap pasal breeder, it's a very small context lah. Memang banyak knowledge, tapi kita nak become versatile. Maksudnya bila kita jadi sebagai seorang poultry vet pun, kita nak ada a proper and applicable knowledge untuk sektor ayam yang lain, which is broiler, layer, breeder, GPS dan sebagainya lah. Jadi satu benda yang kita boleh yang aku buat adalah satu is reading, which is actually sangat sikit lah boleh. Kalau nak reading on your own is very susah nak cari masa. Betul. Tapi I find that discussion dan juga communication dengan manager tadi, dengan orang-orang farm, dengan in fact dengan pekerja sekalipun, dengan worker sendiri pun, kita belajar banyak daripada worker sebenarnya. Sebab diorang handle ayam ataupun handle benda ni lagi lama dari kita. Betul. Get experience. Ya, betul. So kita actually belajar pada orang-orang ini dan juga actually intellectual conversation ataupun discussion dengan vets, especially senior vets dan juga vets consultant di luar sana. Sebab kita berjumpa dengan ramai vets yang daripada pharmaceutical company dan juga vet daripada company lain. So we can sit and maybe have an informal discussion about ayam. Dan from there kita tahu not just things that happens in our farm, tapi benda yang berlaku di luar dan juga info terkini lah pasal industri ayam di Malaysia. Betul. Untuk pengetahuan semua, Dr. Ali baru sahaja balik daripada United States untuk seminar. So macam bila kita cakap pasal jumpa vet lain, engkau ambil it to the next level. Pergi ke US untuk jumpa vet lain. Orang nampak kau macam, oh my god, kau pergi US kot semata untuk belajar. How do you keep motivated masa sepanjang kau kerja dah 3-4 tahun ni, kau keep motivated so that kau akan capai tahap itu? So what keeps you motivated every day and how do you keep motivated every day? Okay,
sebenarnya kita actually have the same goal lah, which is bila kita jadi person, we want to be a better person, and we want to be a better vet. Yes. Okay. So daripada aku punya POV, point of view, untuk aku jadi better vet, I need to gain more knowledge lah. Okay. So when I went to United States, aku banyak attending class regarding exotic pets punya medication lah. Medicine, sorry. Which is makin berkembang dekat Malaysia. Ramai orang dah start ada, reptiles, ular, and all those kind of pets. Tapi mungkin exposure of vets dekat Malaysia sendiri sangat little towards these animals. So untuk aku dapatkan like online course, untuk aku dapatkan classes di Malaysia very limited lah. Slightly limited. Okay. So for me, bila aku put the goal to be a better person every day, aku macam kind of tak kisah how much I will spend, the time and everything. And then at the end of the day, the experience is what matters. Yes. And also apa yang kita gain at the end of the day lagi valuable lah. So you care more about the end product sebenarnya. You care more about the end product instead of struggling di sini. You care about what is at the end for me. That is a good mindset. Tapi dia put a lot of effort lah. Maksudnya berbanding kita, dia put a lot of effort. Tak kisah lah berbanding korang. Korang have a different way. We disclaimer, kita ada sponsors. If we go to this kind of programs and activity, kita ada sponsors. Tapi untuk Ali, untuk kau self-fund yourself. Untuk go further than what being provided depan mata. I mean kalau kau tak sendiri tak cari benda ni, kau tak jumpa program ni, dia tak ada siapa offer kau, dan kau tak pergilah. Tapi no, you take a step forward in which is kau self-funded yourself, and then you put an effort lah. You guys are flattered, but aku rasa for me yang menyebabkan aku everyday, bukanlah everyday motivated, sometimes I do motivated adalah sebab some people in this industry suka test kita. Contoh manager ke sini manager, they know the answer for that. Tapi dia tanya kita, I tak tahu dia nak jawapan betul, or they want to test us. So benda tu yang keep me motivated. Kalau lah orang tanya aku, what will I answer? So and then plus aku ada social media, and then I want to explain to people macam mana benda ni berlaku, what is this, what is that. But for you Amal, adakah that is your motivation? Adakah sama motivation aku sama dengan motivation kau, ataupun kau punya motivation lain untuk jadi a better vet? Motivation aku lebih kepada aku try not to do the same things every day. So instead of end up doing benda yang sama setiap hari, so aku nak cuba at least kalau aku tak dapat nak buat something pun aku tahu ataupun aku keep up to date dengan recent issue, recent info di luar sana. So dia dalam veterina sekalipun lah, maksudnya dalam pengembangan ilmu tu lah. So dari segi knowledge memang aku rasa dia orang kata pengalaman tu datang yang terbaik datang dari jalan dan cerita. Pengalaman yang terbaik datang dari jalan. Lagu kan. Lagu. So aku rasa macam instead of aku baca ke ataupun in fact selalu kalau kita baca antara bahan bacaan yang aku suka baca adalah di LinkedIn lah sebenarnya. LinkedIn, okay. So LinkedIn dia like a forum, right? Forum. Ramai orang share artikel, discussion dan sebagainya. So I find that it's very beneficial, tapi dalam masa yang sama macam tiring tau, sebab kau kena scroll and then kau kena hadam, and then it's a lot, sangat detail punya information. So instead of aku baca benda tu, aku engage sendiri dengan activity aku dalam farm. So aku engage daripada segi discussion lah, macam kau tadi discussion dan juga activity lah, apa-apa program memang aku yang organize. Untuk pengetahuan semua pendengar dan juga Dr. Ali sendiri lah, kita punya maksudnya in term of versatility tu, memang in term of medicine memang kita ada improve lah, maksudnya memang medicine memang is our forte lah. Kita buat medicine, kita tengok kita punya serum sample dan sebagainya kita buat. Itu memang kita dah tahu. Betul. But this part of like macam mana kau nak membersih ladang, macam mana kau nak sodok tai, itu yang kita tahu. Benda tu sangat kecil, tapi kadang-kadang orang akan tanya kita macam mana. Alright, this is my nasihat lah kepada orang-orang yang nak, I will come back to both of you. This is my nasihat kepada siapa-siapa yang nak masuk poultry vet. How do you become a better vet every day, and how do you keep motivated adalah, walaupun you have the standard, at the end of the day you set the standard. Engkau buat apa as a poultry vet, dan kalau kau tak nak nampak macam kau ni bangang sangat, ataupun kau tak nampak sangat tidak confident, you have to hadap benda tu. Orang akan test kau, but you have to go through. Your answer can be tak tahu. Ramai orang tak suka cakap tak tahu. Your answer can be tak tahu, because at the end of the day you akan tahu. So to become a poultry vet is not an easy job. Orang nampak kita pergi jalan-jalan ke makan, tapi it's not an easy job. So from Amal and Ali,
untuk orang yang nak jadi poultry vet dan untuk orang yang nak jadi small animal vet. Okay. Untuk sesiapa yang berminat nak jadi poultry vet, satu benda kena faham adalah kita punya industri sangat besar, dan kita walaupun besar, kita actually berjumpa dengan orang yang sama. Yes. So it's important for you to have a knowledge lah. Yang pertama adalah knowledge. Okay, so untuk sentiasa keep up to date dengan knowledge, dan juga untuk build that experience dan juga hands-on experience lah. Sebab benda ni bila dalam farm kita masih ada experience, hands-on experience. So kena ada knowledge, kena ada experience, dan juga kena ada collaboration and communication yang baik dengan orang ladang. Sebab kita nak kita dalam sama kita nak hasil yang baik, tapi dalam masa sama kita nak menjaga hati mereka juga, sebab mereka dah lama dalam, sebab kebanyakan orang-orang dalam industri ayam ni semuanya dah tua, dah lama dan dah tua. So orang kata dah banyak makan garam lah daripada kita. So kita sebagai seorang vet yang muda, yang baru, kita kena akur, kita kena belajar, dan juga kita kena confidence dengan apa yang kita nak sampaikan. Untuk Ali? Bagi aku pun sama juga macam Amal. In order for you to be a good small animal vet, okay, sebab kita akan deal dengan a lot of things, okay. Clients yang fuzzy, client yang crazy. So apa yang paling penting ialah kita kena ada good mental punya status lah. Kita tak boleh nak simply break down cepat sangat. Betul. Okay, but I understand you need to take time untuk that, untuk develop benda tu. And also confidence sangat penting lah. Okay. Terima kasih kepada semua pendengar Yai Marcelo Podcast, Yai Marcelo Show. Terima kasih Dr. Ali dan Dr. Amal untuk episod kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang lain.